ҳама чиза гирифтем лоҷон? پدرجان дарои мошина соз маҳкам кардӣ? молодес. اپجان خودم ما اینها را فروختن نمیتوانیم به خونه نان بردن نمیتوانیم بیچاره مادرم گوش نمیموند خواهر جان تو زیق نشو خداوند هیچ کس را به رزق نمیماند ассалому алайкум. و علیکم السلام احمد جان بیا خرید ارزون میکنم чанд шуд зелен? یک سومونی тухм помидор یک سومونی پامیدور هم یک سومونی зимачка чанд сум шуд? ҳамаш чанд сум мешаванд? 20 سومونی ҳамаша гир мехарӣ. احمد جان ана барои ҳамаш 50 сомон. نه احمد جان بو 20 سومون میشتن این تو زیاد است ҳеҷ чӣ намекунам барои ин бозба. хоҳарҷони ман ягон чиз мехарӣ майлаш? رحمت کنم хоб پدر جان лабой. چرا ما از اینها گرفتیم؟ آخر ما همه چیز رو از بزرگ گرفتیم کو؟ ҳама вақт ҷони падар ин насиҳати ман дар гӯшат бошад. ҳама вақт аз майдафурӯш чиз кард. ҳар чанде харида бошӣ, ҳар чанде дар хона дошта бошӣ. ба он хотире ки инҳо талбандагиро неву коркиниро интихоб карданд.